लिखिले क्षौणी जस्य रथ रथांग जुगलं चंद्रार्क बिंबद्वया गुणीरो जलधीर हया श्रुति चयो मौर्वी भुजंगाधीप कनकाचल हरिरभूत ब्रह्मा विधौ सारथी तस्मिन् मे हृदयं पुनस्त्वा रमणी साम्बे परं ब्रह्मणि ओम परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। अमूल्य बापा गुड इवनिंग। हौ हौ आया तू पाठुआ छुआटा रे आया आया हौ हौ पिला माने धीरस्थरे बसिलो दिदाड़ी तो भूलोची मो कथा छाड़ो। परमात्मा परम ब्रह्म सच्चिदानंद दयालु न्यायकारी अजन्मा विश्वव्यापक परमेश्वर श्रीमन सत्यनारायण नीलाद्रि बिहारी जगन्नाथ विघ्न विनायक गणनायक एवं अनंत कोटि ब्रह्मांडर समस्त देवदेवी उद्देश्य सर्वादौ आंबमानंकर आभूम सभक्ति प्रणाम। सामान्य समवेत ज्ञानी गुणी विवेकी विज्ञ प्राज्ञ धीमंत पंडित वर्गे दूर दूरांत स्थानरु अत्र स्थाने समागत आगंतुक नमस्य भद्रव्यक्ति महोदय समधर्मी सममर्मी शिक्षाविति साहित्यविति समवयस्क भाई माने श्रद्धेय श्रद्धेय पिला माने संप्रति वीर सुरेंद्र साय नगर गणेश्वर हाट बणिक संघ आनुकूल्य रे सप्तम रजनी व्यापी आयोजित ये पाला महोत्सवर पंचम रजनी द्वितीय पर्याय मंचासीन हेबा मात्रे नर रूपी नारायण नारी रूपी लक्ष्मी अतएव आपण मानकु जनता जनार्दन कल्पित अंतर रे मोर भक्तिपूत प्रणति अर्पण करूछि। नमस्ते 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 भोलरे थाम तू मौसा समस्ते पालार परंपरा को रक्षा करिबा पई जाई सबुज साहित्य कवि गण कवि वैष्णव पाणीकर नाती धनेश्वर पाणीकर रचित एक आत्मनिवेदन अंते मु आपण मानकर समक्ष रे आदि गुरु शंकराचार्यंकर विरचित अंबा परम ब्रह्मणि मंत्र रु गोटे श्लोक आपण मानक निकट रे पाठ करिछि। ई श्लोक को अर्थ करिबा आउ पालार परंपरा सुबल महापात्र बाबू बाबा आजिर पाला आउ गतकाली पछपाली पाला चारि धाड़ी कथा कहबा किरे कोन आम बुढ़ा डर की तांगु बाबू डाकिलेनी किरे पाला ही देवनी हमर से तो तू ताकर रेरा विचित्र बाबू भी बेले बेले कहउछन आज्ञा आज्ञा पाला चलिबो पंडितिया लोक चलिबो आज्ञा आज्ञा आम मनु बाबू हमको आज डाकिकी नहींले जामा दबाकू आज्ञा आज्ञा जामा साटे आपण पैसा रे मो कथा कहूँ बाबा जामा कपड़ा किणिलु अच्छा बाटेरे आसिलु से सिलेई दुकान रे जामा देलु हेला जामा देई सारिबा परे मु बसा घर को गला बेल को वर्षा टिके टिके होउची बाबा जने बंगाली पिला आज्ञा फूल गछ चारा बिक्री करू की बोल छे दादू फूल गछ चारू चारा अच्छा अच्छा संध्या हो गलानी आज तो हाट पाली नाही तार बोधे बिक्री होउनी नहीं मते कहला आज्ञा फूल गछ चारा नेबे अच्छा मु कहली जामा कपड़ा मागणा रे मिलिलानी हां फूल गछ काले मागणा रे मिली जीवो देखो बामुन की लोभो मु कहली गछ गोटाक केते ना 100 टाका हां की बोल छे दादू 100 टाका तू एते पंडित देखानी बे बांगला बोल छे दादू तू कम बांगला बोलिबा लोक साल आया बांगला रे केमिति कीर्तन होउतला आज आज्ञा आज्ञा पंडित पो मांकड़ माइले सुन आज्ञा
ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଆମେ ପାଲାରେ 12 ଆଡେ ବୁଲିବା ଲୋକ ବାବା ମତେ ଗୋଟା ଏମିତିଆ ଫୁଲ ଗଛ ଦିଅ ହଁ ଆମେ ତ ବାଡ଼ ବୁଝିବୁ ବା କିନ୍ତୁ ଛେଳି ପଶିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟା ଏମିତିଆ ଫୁଲ ଗଛ ଦେ ହଉ ଯୋଉଟାକୁ ଛେଳି ଖାଏ ନା ଏରେ ଛେଳି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାଲା ଗାଣ ହଁ ନା ଓଡିଆ ଲୋକ ନା ହଁ ହୁଁ। ନା ଆମ ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟା ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି କଣ ଅଛି ଛାଗଲ କି ନା ଖାଏ পাগল কি না খায় দাদু কি বলছে কি সবু খাইଯିବ লেকিন পাগল সবু কইଯିବ দাদু କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସୁବଳ ବାବୁ বাবা ଅୟୋ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଯୋଉ ପଢିଛି ଅମ୍ବେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣୀରୁ হ্যাঁ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହବ ଦିବଙ୍ଗତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ କେଦାରନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ হ্যাঁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତଙ୍କ ପାଲା ଦେଖୁଛି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ପଢିଲେ ସାମ୍ବେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଦିଅ ନା ଏଇଟା ରୁଦ୍ରଜାମଳ ତନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି আচ্ছা আচ্ছা ମୁଁ ଗଲି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ପଣ୍ଡିତିଆ ଲୋକ ମୁଁ କହିଲି ନନା হ্যাঁ ରୁଦ୍ରଜାମଳ ତନ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଅଛି ସାମ୍ବେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ କିଏ କହୁଥିଲା ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ନା ଲୋକ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଲା ଦେଖିବେନି କହିବେ ପାଲା ବାଲା ଯାକ ସବୁ ଭାଣ୍ଡୁଆ ମିଛୁଆ হ্যাঁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ରୁଦ୍ରଜାମଳ ନା ତୁ ଦେଖିଛୁ ରୁଦ୍ରଜାମଳ বই দেখিছু ପୁରୀ ଯା ବାଘ ଆଖେଡା ମଠରେ ଦେଖିବୁ হ্যাঁ ଗୋଟା ଘର ଗଦା ହେଇଛି ପୋଥି ଟ୍ରକ ହବ ସେଇଟା ରୁଦ୍ରଜାମଳ ତନ୍ତ୍ର ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟା ବହି আউ ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଠ আচ্ছা আচ্ছা କୋଉଟା ଉପାସନା ବିଭାଗ বাসে বাসে କୋଉଟା ବ୍ରହ୍ମ ବିଭାଗ হ্যাঁ ରୁଦ୍ରଜାମଳ ଉଦୁବଟ ସାଗରରୁ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ হ্যাঁ ଯୋଉ ଏକ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରକୃତି ମୁଖୁରା ଚଞ୍ଚଳା ସା ଦ୍ୱିତୀୟା বাবা ଉଦୁବଟ ସାଗରରୁ ବହି ପଢି ଏ ଗାହାଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରୁଦ୍ରଜାମଳ ତନ୍ତ୍ରରୁ ପଢୁଛି ତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତମେ ଜାଣିନ নাই 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 ମନସ୍ତ୍ରିୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ର হ্যাঁ হ্যাঁ ଯାହା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତା ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର বাহ 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 ତନସ୍ତ୍ରିୟତେ ଇତି ତନ୍ତ୍ର আয়া ଯାହା ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ বাবা ତା ହଉଛି ତନ୍ତ୍ର তন্ত্র ଆଉ ଯନ୍ତ୍ର যন্ত্র ଏ ଯୋଉ ଅଗମ୍ୟ ଭାବ ଜାଣେ ଯଶୋବନ୍ତ বন্ত ଗାର କଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ অনন্ত ଇଏ ମଣ୍ଡଳା ଆଦି বাবা ବସାଣ হ্যাঁ ତମେ ମତେ ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା হুম ମୋ ପାଲା ଭଲ ହବ କି ମନ୍ଦ ହବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି নাই ଇଏ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନଗରରେ ପ୍ରାଚୀନ ମଞ୍ଚରେ হ্যাঁ କାଲି ପଛପାଳି হ্যাঁ ସୁବଳ ବାବୁ କହିଲେ কোন কইলে କିଚକ ମରିଯାଇଛି হ্যাঁ କହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଧରା ପଡିଗଲେ হুম ତାପରେ ପୁଣି 13 ବର୍ଷ ବନବାସ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମରି ଭାଇ ପାଲାବାଲା ଇଏ ପାଲାକୁ କେତେ ମିଛ ମାର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେଣି বাবা ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଛନ୍ତି ତା ପରକୁ କେଇ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଗୋଧନ ହରଣ বাবা ଏବଂ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହିରେ ଗୋଧନ ହରଣ ହେଇଛି ଆଉ ଶକୁନି ଜାଣିପାରିଛି বাবা କିଚକ ଆଉ ତା 100 ଭାଇକି କିଏ ମାରିଲା হ্যাঁ ଭୀମ ବ୍ୟତୀତ କାହାର ବଳ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଇ ଗୋଧନ ହରଣ ପାଲାବାଲା ଶୁଣୁଛ দেখুথবে କୋଉଠୁ ଆସିଛ ହେ ତମେ ଅନୁକୂଳିଆ ଭାଲୁ আয়া ঢেঙ্কা হ্যাঁ? আয়া আয়া ବେଗ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛ ପାଲା କରିବାକୁ হ্যাঁ ହଉ ହଉ। ଏବେ ମୋ ବାବୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି বাহ 100 ଥର କହିବି ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକାୟାମର ବୌସ୍ତଥା ଯଦି ଠିକ ପାଲାବାଲା ପାଠ ପଢିଛ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଅଛି হ্যাঁ ଆସ আর জল দিও না ভিড়ি আনিব দেখো হচ্ছে ଆଉ হ্যাঁ ଯଦି ଅଧା ନାରୀ ଅଧା ପୁରୁଷ ନମ୍ପୁସକ ପାଲାବାଲା ହେଇଥବ বাপা ভাষা হাড়ে গেলা ସେଇ ବସା ଘରେ ରହିବ হ্যাঁ ଯଦି ଦେହରେ ରକ୍ତ ଅଛି হ্যাঁ ଯଦି ପୁରୁଷ ପାଲାବାଲା হ্যাঁ ଆସ ମୋବାଇଲରୁ ବ୍ୟାକରଣ ବାହାର କରିବା হ্যাঁ 100 ଥର କହିବି ଅମ୍ବିକାୟାମର ବୌସ୍ତଥା নাই আসি না আন্দি ର সে সেই ছ ଆଉ হ্যাঁ ତମ ବ୍ୟାକରଣର ସୂତ୍ର ମୁଁ କହିନି আয়া ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ আউ তোর কই দিও ଶୁଣ
ତାପରେ କହିବି ହଁ ସବୁ କାଲି ସବୁ ପାଲା ଭୁଲ ହଁ ଆଜି ସବୁ ଭୁଲ ପୁଣି ତାଣ୍ଡବର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆପଣ କହିବେ ହଁ ହଁ ତାଣ୍ଡବ ପଢିବେ ଇଏ 1456 ଧାଡି ତାଣ୍ଡବ ତମେ ପଢିବ ଗୋଡ ଏମିତି କରି ହଁ ତମ ପାଟି ଅଛି ତାଣ୍ଡବ ପଢିବାକୁ ବାଲା ବାଲା ସୁବଳ ବାବୁ ଯଦି ଦେହରେ ରକ୍ତ ଅଛି ଆସ ବ୍ୟାକରଣ ଶୁଣିବ ଆଉ ଯଦି ମାଇଚିଆ ଗାଣ ବସା ଘରେ ବସିବ ଆସ ପାଲା 5 ରାତିର ପଇସା ଦିଆଯିବନି ମହେଲ ମଣ୍ଡ ଅମ୍ବିକାୟାମ ରବୌସ୍ତଥା ଆସ ନହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ମାଇଚିଆ ଗାଣ ଏ ପାଲା ଯାଉ ଯାଉ କମି ଯାଉଛି ପାଲା ତାଉ ତାଉ ହିଟ୍ ହଉଛି ରେ